musique kapa Allah kutu beni ga sonno menga tinni fatumma mudibun min jatigi fatu kulle fatu mudibun min khadisa danjai min khadisa danjai dunya me sadanjai enjai sadanjai Hinjai kande Ramata Sulemanu Gumbo E fili kande remme Fatu kande njai menda E fatu kande gumbo Fatu mata modibum mendam Aisita kande remme Tohara kande gumbo E koko kande remme Kama kande nano varim Hi jalo kande Ne jalo kande menda E nyuma kande gumbo Yuba kande njai menda E yuba kande gumbo Fatumata modibum menda Kusuma kande gumbo Janna bakari janna Shiru shiru dike janna Janna bakari janna Jati vidoro kande Janna bakari janna Shiru shiru dike janna Kana kuya doro أيوة الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته sonigara.com kama lada ado dambe ado khile ngarajonka sonigara mechu ko mandenda yembo granda akandura bambo ado saheli haka suga terengene kati arajo sonigara.com kama juma nkota na wakati yogo kanche na kini talibo nga nanti ona meya garakura angana talibe ngamu guno kusuga danga ajati muku angana mugu anga kharambo muku angana mugu anga khanana muku kembere ngona Allah tigana mama alhamdulillah rabbil alamin Allah de kota khore go ko ina o mi shoke gamunde kenga ni salle ngabanan challe alhamdulillah yeru dan kunda ora yogunu da sallu ku salli dome be suwa kentu ibe ga birene irigi nan tando yogora salle challe dome yeru irigi Allah de kemini jillo gon o khabenu ga biranta kunno gondi o watengene ame bawne harmar men ngari trende njo patti lebe no gonde anga no gondi sikka ga anteri anga tele no kokebe anki nyene akota yego wana Allah taala nyaga Allah ga munyi ndino da ngani Ada nyaga Allah kalle gani rege no ko kalle ga rege islami no kane mo be Allah ga no kara mo ko cirondi amin ona dua kara ona dua islami khurunda ngani Allah taala ga ni tunelo no kalle ni na wakati nchaffe non da ga kamma amin ya rabbi ona dua islami khurunda ngani ka kubenu to aro kan ta kubenu to farende mo tonju ko mante Allah taala ga na kinne nyangi kamma obeno kaga jaabi kan no gondi Allah taala ga ni o mo gon cirondi ni o ko ta lien kan amin ya rabbi Allah tigande ada mamande khempante yogan Allah tigana mama ona salli akhi faren po beren kamma agara kebet sugande tege ko mon juro men aga Allah gara sugande tege Allah imani kentu na komenta gana nyila sugande ko mondo men aga Allah gara kanuna tinya dingira be Allah gara dorona tinya dingira be ona ti Allah taala da Allah gannu o kanna tege ngande ni me kanena doron taguwa o junu gunum po gore nda ko bucimya kan nasu yam paratike nga no haji suro dike nga ne bi me kanenda doron tagun tagun bani ngene garlay o gana salli annabi nyinde en kama Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam o habanu ado manu Allah be rodno dra kuten sababu bogo kumbe rudi oni ro fare ngum mota kun no kondi kar ibenu ga la garantere ona du yidangani Allah taala gani awa kalle nyira tume nga kubenu ga birene yelli o ya akhen ngana daldiya igana munyi ndowre odanya galle mbere ngona dua sonin tiaro sonin kelle me aro sonin kem mukana ci komandaro sonin kem kannana ci komante
afrique re meju ko mantenda tungaranko ibe nuka bugu abankanu no gone daga na burumuri allah taala ganna na bur breaking checking no ragai amin ya rabbi ibe nuka bugu na daga to ko mur allah ganna to ko kino daga to ko be ganya na dina muti to ko ganya na so min garai marawti to ko amin ya rabbi ibe no nuka abankanu no gone daga bureme mur daga to ko murnu wallahu taala nya gana ko kadanya ni ame inshallah wanya ganale afi jokki uyi aro yonge jahanya allah ganna uyindo yonge jahan kali wada gai oranya galle koni gara po kom teren kandano lenke misho sigu mama drame alhaji muhammad kone drame salim ture gana ko hoyi keni seire muhammad siribei masha allah hoyan kapana kebre wagande ne ber dome kunyen ewa mamar kone drame allah bismillah وكاني ما سلامي نجوما أيا ما نصوص كون في سلام كون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكان دعيونا دوا سلامي نجوما لا يعرفون كذا الله كذا كلن كذا كوي كتغوري kota dawla kota be ko jomudo khair kama agama ko ome hogebe ko na wo nji kurallo wo kumbura wo o ko men gasiro he o haram bo he gumye he to mo nyani kite mo nyani rakute mo nyani wa amur mu kubenu garaga ga nyanti manan pinni ani daga ram pasi guru amin ya rabbal alamin non pasi dai ko benu ga to oga kate oga tentembel ni kate aga noga mo gonchirondi ni kalenga na ni outu ogo alimu akenga lay melimu do asabo ngodi oy men sabo ganda dudi o limu ganda dudi ho hono wandi digam po dependa oga na akkumo ona be akkumo nan tur akkumoy ti akin lay metin do mo hono amin ya rabbal alamin kembe ona atiga ake ngalla tigande wa kumesre sui tigande kitana no wondi ona amaba ake ngalla be ma wande kumesre sugi igallen kitana no wonda hari angaman to mugu harangaman jammu mugu kembre ke lenki da ki kota horebe agara kuyi ado kota kutunfu atigande asuile na kata kenye ama bande aswile na kata kemba na kulote yo do igande mpukutenju do ma bande mpukutenju asusu sage ne kata kembre oda ayilande kata aya hunu ado harbane kamanta ho hono wandi nyike yaran kama abane kulote hunu ho hoy ay ho hongume hongume ta harbane odunge kinga o sagayga nanti tongundi adu harbane kuloti kunto harbane din nyeke an kamayen hoy ho hati harbane kembiro wana kinga latti gana alla maba na gorondi nante ayen ho hore ayeni hodinga ayeni krise ho krise ayeni ho kallankinga kamanu hillinta ho akembane kuloti an ho kamanga kani wa asogondina da na barka da nan ta da ngana albarka nan ta da ngani kani agada golle be nyoda tumundi uranta atti gana gan kona ti mo uranta ma bana gan kona ma be mo be ka ona atti ga ado kibi gan kawa ai megatu ado ho gan kawa tumundi o mulana kenya da na kenkuna da ara ganani onene anene gan to korendi ayun kinto ngona tiga na tiga ngao tiga mo na maba ngao maba no ane nento gorenda ayun kinto di hatinto ya chiunto keta ke aime awoto aya ndo taga aya no tu nangoto yimeni yo kembere kiani o murna ma ganna keme gibe koyoy jemudo khair kama aganna akoyoy jemudo khair kama saha kama nyaale kama ti akuma lay ndunda honan cirawma kembe kene ona sigere ewa kenya ni wasa gene kati daha nga komi lengini kebire wagande nyai inshallah
ogera mugo soni ko ngamo e nanti kebire wagande mamur huna drame odanya ni dome ke wakati ya kebire wagande yala rawanya na wakati tanai salle ga hetiba agananya salle en kabane kebire wagande meni ure ne a ure ne meni murno soni ga kane ni anga tu ke sun kan kullu ni ranta kuni hakati ya gahe boni ne agana kun ure kenta jatene aga gese gibe no ndu kenyan jatene digantan ni gadi iragani isagundi hoyo kama kembre iga sagu hogebe kama onta toke utuna toke ure hay kundutani na ntase toro wa kuna hakati njigo nandu ke dire angatu ke hoyo wa hay oya ringa imaga goma ke kundu ngana ke araki kundu ke montoro maga ke tele ngati ke ta hoyo hay oga kama bire kega kempa bire kundu hay an gonde hakati o han gonde kembre zakira tokai ke bire waga urene alla ganna ke bire kundu waga da ke bire na koyoy na akoyo bire nyaga ndeni kembre ke bire ga kunido ha kunido salle ke be han gonde kunido salle sunga son jalle kembre aranta kunido hotana haraga nani digame kero kun hakati misale ke salle hana kundu urat ni kebre waga meha ima digame ke dabar na soke kama terminology begani mustalahu begani wa dabardo kai nanti salle nanya adwa agana kundu tawso nan salle kebre waga agro class kuni ko singen chot nan salle ndo yabo kembre kuni o to kama Masha Allah Kenya gani onati soni gara.com terinkanda nasu torongo di sasa onata nangani kebire waga Allah taala ganna waga khallen ko ino waga na ko yaga to hinon kampendi waga khallen bane ngallenga oranya galle odo waga na ka khadi oda muro tunka ngafonnan cirenya ni tunka kallangun tenyani wala halanu oga mullani sanse mogobe ikarle menga ken Allah taala magatinya ananya tana wanyana oranya ga Allah taala oga halan de no gondi gantali moda ngani gelde fitina nunga ado kote undo hamminu do hamminu Allah ganni hara ko mo be iga gemme Allah taala sabonga iga gemmo ko imero kallinga subhanallahi Allah ganno bakoli munu noro khair nun no gondi Allah ganna khair nun jidi odo soni ngara terinkanda na jokko humantenda ay gonda ya khare alamin da akhir sen jokko humantenda amin ya rabbi amurun tenga talbo maga aro karalle mo aro soni ngara terinkanda na ju sere suga de antronga bi arajo ke ni muroga magalla ga khirni na Allah wa khirni ni woda na kacha masala ona dua meda ona hakulum parago sere kileke bismillah halalla assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ewa alhamdulillah hakirajam alhamdulillah kiralle mo horbas kanta alhamdulillah kha khinyani muhammad manga suba sare de bengani ke hedia ka hayde gidi maga ni heedi Mauritanie Fuuta ka hayde ni Mauritanie Fuuta yo ku to gonde ana gidi maga ay ka hayde na Mauritanie Fuuta ngani kebe tarata ni mission ke gi maga so ni ka hundo tungaran ka so ni ka hundo tunga Dubai yo ka hayde oga ka hayde bane betu ka hayde no hilwani ma bane ani adresse khase ke mbarake nya kono bawni lenkanga mati Mohamed Mangas pa Dubai sere suntintu hayde ngani nga masha Allah Mangas ba nwari hayde ni bane ana Fuuta Mauritanie khaywa Mali kedange Mali hayde di magajaga magidi maka kelo Usman Bokar Jagana Cerno Tanja Osubaka di bibane ngai ado Abdullahi Bokar Jagana
ala jibiru jagana kara ka haide ba yebo masha Allah ore fami kitari siri ewa odan kuni odan mo gida do ko ta karani ha ka haide iba kisma yugo nyani a hankali Allah ganna nema ado alsam nun kara furenjo ko kresu hilli fatiyenga ado suno ni siri asahante Allah ganna sine kan to nyana jamambane no gondi debi bane no gondi ku kresu hilli Allah watin sonin kara ningeri me nan tammi to komugo para wati na materenge ke heni sonin gonga ube ando sonin konta gillandi ga khanne dome asahante o adwa ngida ido islami huranju ko mante Allah ga ni tumelo no kalle no gondi amin ya rabbin kama igera toko kedo dawla kebe kita ida kitati soni ga gondo islama ko nyi Allah ta'ala ga ni musonya na jannatul firdausiya amin ya rabbin kama Allah ga ni imenen para kadon gobo odo soni gara jamano turi khashatan ka haide no gondi amin ya rabbin kama ya Allah amin bawona Allah begere utubaka ka haide no gondi anya soni gara su ko humante maga sune nga ka odi simma ka haide an chuno nan kota su ko humantenga asahante kumeno hilli kana bogu debi bane men gondi sina bane no gondi kai fara kadon Allah maga Allah ta'ala ni hara kadon to bawoni angera itu kore sungeri bedege go wa karanga asahante yo Allah gari daga tikkebe Allah ni kemman to Allah ga ni fara kadon ligi amin ya rabbin kama ya Allah kiyane bismillah dan ko ni ndax kunyi magaswa dan bismillah moncho kunyi onate kharake bire waga do sina gafo Allah ganna waga den ke sane koyoy odinya ga Allah ta'ala agana koy aganto fino tempendai amin ya rabbal alamin oga jidi oga manna qasi amin ya rabbi amin oga ma konne be falle ganto toro amin ya rabbi amin Allah sun kay mbendallandi no bati nullaga odinya ga Allah ta'ala ya amin ya rabbi aslam nun ka Allah ganna yampi maka ni nema amin ya rabbi amin ore nyallem nun dangani na sabatu nyogi da nyakaronda i komponga odinya ga Allah ta'ala ya amin ya rabbi amin saha watin ton dangani na hammin ton pamminun jara odinya ga tun ka bannanga joto kote be go kamallinki ke watti burane Allah ganno sire bagandaji odinya ga Allah ta'ala joti darebe go kamma kinni la haray kiten kota Allah ganno o dangindi sa siratal mustaqim kamma amin ya rabbi amin ay do yakaran ko na gunnel tikanunga odi yaga Allah ta'ala ya amin ya rabbi amin ay murnu siru sukkirin kana radio kedi ge emission ku to mantonga ma emission ku su ka mantonga ina yampo ma gella kana o digam ngana serebe toro insha Allah ta'ala bawo sereke ni sefana anga kebe konno mana ke mu yogo manta ke mu yogo iketan ke ndana auto kundonga yelli gana yampo maka odi yaga Allah ta'ala ina yampo maka ti Allah o yampo maka ti Allah ta'ala selan tay sefena nga ke masu sahabanga ai yo kam mangan kati yogo tugonga kudo yogo na jam kita kene tamu yo yampo murna susu ka kenga insha Allah ta'ala ina yamranga ni yampano ya Allah na yampodi su ko man to ma mpanga gemantirndi denyogo angati kebere wagande nga gella gana khere tenga ni salle mbana yi walla gana ga konini wakati tanana salle gafe ustaz nda foka di masha Allah oda to ago kita aga manyo maga yo magantanya okudno kunga fofo gani salle nye masina nyillan kare nya gani madwa wa gani aga tenga na kata mame tana ganari e wadwa nyike dwa ngakama koy kwa fofo ga heti kota su qalle wabe ga ho sina nyillan ko pay gatni qasanne walla sun qaso nyimme gana e sikki walla kendi me khara fofo ga nyana sine tabane qalibu onga ba duanga meda onati aina waga danke sane koyoy arini sine ndi tabane yabo sine suwarini tabane
yo fofo garno ko no sine tabane watu ngeke duanga odo mena kanga ewa alhamdulillah o gana duwa ke mes kan nempay to gani kharalle mo ngodo kharam mo nga sefe no do kitullo halle khana yam po makade serenta sehni kharam mo kamma kharam mo bismillah anga kebe to kengo wa sanasiri o gati duwa ke kharake birewaga na waga danke sane me koyoy ona kambire waga na kebe garin sine tabane walla gabe ay kebe garin sine tabane kasanne sun kaso salle bana ado kinni me khawara ke an cigo ku kara fofo ganya na sine tabane o gana neni ona duwa meda ngani tikenga ona sare me yo ka en general ko ustaz ngara ko mo ko bedi igati kebere waga netan ibe nu gama son kan kara walle gama jaganden dabari haqilu nyankana direct salle nyai salle nyakama bawni ano ma ha wakti be lenki oga minyini oga me ke oga me kunyini tay agana ko ni tan haramaram mum paklenga yang kana kebe kama ken sallu ko fille son kasondo bana yabo yo jaganden ko nado ku kala dingro nganta bana mo be yo ko dingaran ko ni o wa onga ba duanga do menu baw no meni sun kaso nga o meni sun kaso salle onga ba meni kasanne nga onga ba meni bana nga comme solo nga vacances no mutu mo be yabo donc ko gana meni tan onanga ba ki do duanga meda ngani baw no do ke wure ni tan ko oga ke sani ko wakati be ona illa me walla akana ya tamona me salli do men nanya ken kam ona me nya do me kakara le manya do kenan likata ayyam pay muri awa اقرا لما انغرا مغنا دي قرا لما قرا يغوي لنكي قرا لما كوتا يغو قرا مغاني امين انغرا قرا مغو سوكا نري نا نيادارو كندي اغرا قرا نغوتي يغوي غاني قرا مغو والنتي asahante اقرا مغو يالا انغرا صلو بنو دبري افريكي دارو تغنا غوندي ado lengi o hayke wakati kebe no ga sallu feti ni mo ga sallu nya kana mo be yala difference wido mena gaba hatan panche wido mena gaba anga ni nyeri yala daru kallendo lengi kalle wanyo kono ba anke paklendo kona inchalli ngeri to Allah tiga yem palle nasara no mama ti igara kandaye be do maraye be do hakkila siru be no to o maga Allah ganni yampa ida gara honga amin ya rabbi mpa ba nya konno ati hulalingan tarum po hanan ni serebe ga dallanyi nyen kam harfal lamane anga ma kitabun chu khara amma wuron chu khante mangara beraga be ken fatam panci tampakilunga yabo o sinom malato kha o honni kita oga Allah tigana kamma alhamdulillah oda dingiro gabu khasallun dabari bawon ke ta konten na Dubai nda dabari nda Senegal nya nda Mauritania nda Mali nda dingira gabe sallu ngari nda daru sallu ngari na lenki sallu ngari masha Allah khawaranna ko bane be gadi sumpu sonne ke be ga to o maka daru salle ke oga ke bire wagande be nyana kenga finna batte kiti hallenki oga kide khara khonde be gara ado daru sallen naganga o terenke na radio nyaade inyampo maga yabo khati ke sallen ngano khasumpu ke sallen takano khati challen ngano sumpun challen tano pu sallen tano khati challen ni kan ado sumpun challe daru sumpun challe awim maga antim maga ona kafi ona me suturi me katin challe aga kubenu maga ina duko ita yaganta kubenu maga ina ro tambu wute jote ado khumbane ga Allahu akbar parce que oganati on challi on chewo katin challi chewo iti on challi on chewo nkitten mi palle nyanki an kitten nan palle nyanki
ambilla jago kargi tum misigindi kanga ma hure ado hallanken do hota na kebe ganta maga anna kaccella hanne wuro anna daga siginda ka Allahu akbar me ha oga kebe lenki nge jaren ko be million jaren ko be kamo segi wujine yogo wano ngane ama jare kita haraga nay wajibi heti ita ganay be maga anna lahiyam bagandi dan magan kallenya na magan kallenya nin kalle ke dan kalle ke kaf mona nyokondi be suna fo kita so maga de he Allahu akbar wata be lenki khatin challenya ne khasum puke salle alampu ha ntanya na kawye ngati nan tadu khalampu yabo ako anna ka bane walla jagota mi do karago yogo konto nan daga salli me parce que man nan tamaga wallahi ndem tawene qissa yogo iga konno misalendi yogo ni akhili nyan giren no gone gone ke o fofo nyana gire kera masha Allah ide ke antamaga ko tare gone ke tere ke wakake a joti nyaga me kake ahalle adaga yala kanun palle ada jibanyi na toge ke kuta dari kanga igara ke anda kende beri ide ke anda kende beri igara soro aga muini ko ne kere mulli ware ikamma aga moy wakati be iga no ko ne kere munga ta ko ne wayi gana gide ke bara masha Allah gide ke bara lemnu ku konto na fahamu ha baga kebe nya na ke gide da ngane okunaro na kenya ga ke sos kamma ona to wayi gana ana bara yabo Allahu akbar iga daga kanga bito hilli sikanni nga fabelli demun ta katti faba itan gila gara kebe dabari oga na konanda ta gemme ka fona konanda ibuti mo ida ko kenda ko ne kella sama mayaka ni nan cigi ko afalle ko ne kera ga gide ke kuni aga gide kira daro nde suka ko ne kella hina kebe ko akote ngakama alle abuti digamen mo nga ara ko gide nanti le mun ko nde ibuti ki digamen nanti ni dan nyanga sos ni gana kamma dingo ga yigene ka hinanga ati hoyo go dagantenya ni sere yogo da kabantenya ni sere yogo da yego ati garo ni gande kebe kamma dagantenya ni da kante feti kunda Allahu akbar wona kira to ati nta ta ko kammo ati tiba na yigandin kore dulle ngari tampin de kuru imma logoso adaga na jiba nyigandiya kawan kelle mum magama daga gana Allahu akbar ko ne ke ya hanyin ciga ya ko ngasimulla to amirulla to adani jaha ina gide ke ko ta sunna faga na fantai ina houtu na kina aga katuno du na fahana am pasiga kunu ko ta saga igana o karamo wa uni ko ta daga ntano anyana jote do gacci so ni gondi kenya rangani tika tambi daga tangi kota suna le seren kunari maka honga Allahu akbar anna tangi mo ko ya kama nyimbe yanga antino nga kota bana tanga ndakebe kitanara yimme maka honga sahante anda ngeli difference be goro daru soron naga wallahi daru soron ni metwa ko ando serenga nanya ta khalle mai aka man koro sa na tuna ni amma sege na tuna nda jikun manya ba jikun tirena ai me ko teke tu gella gana ni korintenya gani aga bini korike kamma na nyama sadaka nya gankenga andin diga men facari ando sere gura masala nga pompe bane no nan daga me kamma ka bane no nga misigine ni mi anta ngalla ganya ga serkaru kille ke hama mu dai okay aiwa ta kama na bismillah yo ni bismillah nan dugutan na kille ke wara nan makanya hawye
ay o garam mo bismillah anda ke masala nge ado fata mante ya angaro ke no aga moy siri wa alaikum salam salam ture naam bismillah nga nyano da terinkan da nan do ni jere no gondi masin dar inshallah ture mande mori bismillah kenya ni o garam mo naam ando hada maram men ngana kapalle mai naam akama muru annatu wallahi asante ala igdanda arna hinna rasulullah khurunga ati banna gundi ko gone ati kenni meniya misigina go adi ko gone ken kana meniya Allahu akbar ange da hada mare men ngeri nyagan ko ta fetenga kallakam an baga griso ni gan kanne be ko tana ke ange tina tambo ngutuna nyaganda ngindi tai ka gumen ngana tambo ngutuna ro korenta rana nyaganda ngindi tai ke ba nyaga ke ngoni ma kile ni do nyaga ke gana dangi tambo ke ga tuene mo be Allah ganno kisaya go kembere nga kempetel lam ta wosene na to ko nyaga ke ngoni ka hanya kanya ngoni me ke ni nyaga ke halle ay Allah sahante ganin ko ngani me junu na tamise ngutuna ndaga kina me ikan ngoni na nyanti serene oku kitewuna mpungi kun kallunga Allah sahante ni wakhi se ko kono kara o marege yi win no gonde kaygera nyangolu benu ko garege ita de mutamise mkuina gari tamise be warana ntiwa nyana sun qason challa merenga falle ni ko kumbene samedi ke lenki juma ke kota yo wori sige nan ta danga ni ke kagumen jidi de asinde ni lenki aywa mulla ina tamise ntima kayga nyala sinde ada tamise ke jamba kachenga na kina kamanga nan tandaganya sindi tamise Allahu akbar kumbene ni salle nya kadun kon taranga iti alaji iti ange tamise be gam magana nya sallame ke ngandi kini katia tamise nam magaminna tigeri kini Allah ke be ata Allah wanu Allah warni dangani lawanongani lenki laga sarando kuturo naga eti sira kandi tamiso sikke kata na girni saheli na likine bawti sira kake gerata rangeni ati kati hulani ngere tamiso kinyana antina likinanga kayi jagunde nye kilendi na kayi tamiso nga kayi wotu nanti kumbene ni salle nye katakura ina lan tamiso kukinanga lenki maga uye kumbenangi anyana salla nege Allahu akbar awa agaraga kanda siya garunda tidi Allah iri bane kinere hagar siko kinya agara siko kinya donc kenya kini ndiga meke o billati ona warama bananga ona wurtelle karai na kalli ngondi bito sikkin nan daga hadisine ona ilelini ona nduro koto ona banam kane do banam palle khata Allahu akbar fo wakali ngonde fo sumpulu ngonde fo wakati lingonde aga heti bito sikki bana wallahi billahi tallahi donc so nin karana nduro ko to ni hakkilin pitta ina cimme mo siringa Allah gara kubenu nya semberal logo onan cimme nanti Allah bi jongoy kudo igo hain organique mati sereta na nke Muhammad manga suba ndawari bane fe fillo he sikko he nagato he karago fe o kara bananga na itenga na wurundi kursini nongan iga jagon ki milem nonga iji dengene allo otorongani ikunga ni jago ku dengene mogo be inke kara to kam mogo inyi kinni kirse yogo nyo mogo kara aga telle daral ko jaga ko bera renga enyi khayri hana kenyai jaga ko bera kake diga me keten kade yille ngana kare kun tursube nu gan qawatel kun jago wutido lemnu kuna daga nanya ko igi qobono na katcello lemnu do jago kunari Allahu akbar illa ken fahamu wucella to suture haysa nariti na wara kake malum nu ngatir na kambire qayte lakin ken kirse kambire ko asma yugo keni jaga gaga na tefe yanke yani jaga akenka hin ko be no ga suturne indi khalifa yille ngana kare ko be no qallu ngane inari nya ko banoy ina kaccella lum ngara ba wara ko bo ke wa nakke ngari bane fe fillo he sikko he nagato o kara ka hayde nan daga kinanga igati no hinno
daro Allahu akbar. kuna ona nyille katta daro khase ke di khirsuku garo me mara na mesturi nan kasi na okhara ngundi mo hobe usaz nyamna no hogabe ko nkara mo ko wakille nga wari na foko mun nafa gay timin kalle kay nakillen to hima ga khana empim magati Allah ora mo mangasu ba maga daga de saranga tele tirnde go magare ona akina anna kinoi aywa inshallah amba kati sohoyo goni bo mudbo ke tara sehego ko mali preda nyimma gasege ati sere Allah ntan ho sirondi nanga ma ho bunondi asante ati hari angana ni sogono anna sokenya kutuna na ilen chirondi ilen to tafe soken kuti anda ho bunondi ga ana ho sirondi no wallahi le soken gan ho brand ni yonki ni go na hanya na ga brand gi ampaga kati no fuego go nasera ndi tanginga aya na mpusuna ku nyakenga kotos ngesi mendi soninga gelanga na kata hatampanjini pasi ngesi mendi hike mo Kenya tuambala huno ma Kenya halenji mendi siregebe amulana ndemandi ko oga tumo be har kilenki soronga demandi ni mega har kunda ken demande iro bunonde nya hayme parce que ampaka gri digame kibego aganani kya tenga ni na serenchi randi dina ndana ku awre ni na ku ko kenna bunondini parce que angantano ko tabe ya hayta ara kenya to kun yini serendama afante nanya imi gara golle angada serandi kitem kalsi kitemo ko misale manyere mo ko misale nanki ngabre nanda breno wa dungi dentangi neske tanu bire nesko kunta khirindini kati kebana edina ndanyere ke na serandi tangiegi wasnu anda Kenya muku suruku bire su ina suruku khilli kati kebana nanti kyana ndabari aha kebana ketrini ndena linginda mo siri sono na nyampo magade odi suka honya ni kitleke daru inyi sorende mana kammo kana katu duuto ana dusuturi wala ahana ille sereta na wutu angana korosi oganyi karani serelli menye ada terende bagana terenditi Allah ndaki nyeguna na fukina ati goli ada jikenchironde mama sirondi sirondi yukina nalle menya kinya karangun danti nokuya gana dangino na wamun nafene anauta na finance harange kei anadenge Bamako wala not ma Dakaru yandaga harana nya foi sire go nyiri na nalle mengutu anaro meccendi ana mecceke tugara ngani kudo ananya fodi oga kiyebe kenji ken takano ngani kende manden takano ngat fobe gano ana tuti howi ma tikamo kamo karin na haku karin na haku lenki seren nalli anan ko anna yiga nan ne wonta antina lemmen terendi oga kiyebe ewa muslim be ke seren nan tinkira kamionu man me maro ngara katta kare anan ne wonta gatini lemnu ko no ngam de gattere ne karin na kade makantere hiki hayre asoro ngada alhamdulillah harke kumbane ga soron de mane gattere ne ha ogana hayka subhana anabi donc onan droto onni le katta dara ngana daro kirsum pay kirsu suga tera da sere trendi akhida da sere trendi akhil lemeda magina nyakar lemu wallahi melen ke wat nangana lemmen trendi daga nakita ga hunganga awawa sono yogono kay wamde ni trendi wa balla mani xanne kam inan trendi kumbana ngana nya fannam kan ngan taxani katin tanyana wala ngan taxani katin tanyana ona hakkilem pitana halle onan cimme nanti o lenki kuɓe na gimaga allah nda khalifiya kumbane kuturun kala wayrini na danganga ndema konno ngojo nganti
lemmen nan do baba wari do me kumbane lemmen dal lemmen na meragana ikanda Yabo. khallem men da baba wari kara da baba bane ngari kare kumbano do munna man dabar lisan khiniya ganni le daga lagare benga kon non keda waro faabon yi fedde nyigene do me battenga kenda kengari am har dalla diga a heddalle mo nga yirini kanga gari ni hedde nyige baro krisu talle mo krisu kirsun keda kengari serebe garajo kaga terinkene e waqquran din danke haba amelle mu inyirini yigo kanga agara daga nongan Allahu akbar ide ga kore heta wa be su kandi nde min pa watterne ko to gon tim pa wala ngani ku gari ni yige yere keti ma sore lemna ko heti ba aso ya hay ngayo angarna faham Allahu akbar linkin kido kullum mun gana ge mu ko o wan malini mena mesumbu o ko kana men pede o bana suna man diga me kon ha bonu da mera ko kana mera ga wallahi lazim har se linki sere ga ni kala gin ke bira wagara ke ako Allahu akbar ati muhammad sallallahu ngana kinyentina matinga na si moha bonu ga nyi mo ko be ngama ngari nchondo me nyambonno Allahu donc ida hoto ko ma ko kana hoto ko re mum ma kana ya timma ati kharalle maago akhram ko alli nga da fanda je moy buru inan chaage na fahamu nanti lahiyan karindem petit ko tabane lahiyan daga tan salle ke biton cikisui jagota mi karitien nan bono Allah ma daga ndi sire suda atona nchalli xawum ma bono dindi onan dro to na yumu nyeri kanga gantanya na mogan ka hijago nyeri ona fonkari kebe gat nan toro yige nay o ho sadaki ne anta bonono ona kutten chaw biton cikkidangal oni sukari ko tabane nga ho yige ho ma yige kutten bono Allah makenko onya walla ganni kara bito kusiki ko to suje kala ina ututi kan kirsenye abata mare ado lemu ko ta hana kan kirsun kallen yan kalla bita hillandi batta mare no bita sikandi lemnon kallun nakara hallen kina ko hallen kurusine ko hallen tok o on daru ne donc on da tongo mikitundi o wadaru kitana o gama tongo mikitundo do tampien Allahu akbar hayam pim magati Allah nyam paga magati Allah yella la gana posu ko mon tom maga odi nyaga Allah taala e manga suba Allah ntanya ora ntale gere ke barano gondi amin ya rabbin kama ya Allah digamu ko beno gere ko ifo siru yello imenu ga nyana jokkano e digamu ko ni golli amin sorongi golli ni do battenga na sabu nya radio ke Allah garo beno wor jakalla emission ngo gide berne barake soronya nta ko ni go terinkene go hayno ga ko beno ko no yali wa nyana ba nga xamul ndange mi so suy tarata ko tarata ko sunya na ngani 21h ma 23h ona ko Allah taala yalla gana kanu o wakapanga emission no godina de ber dome ona ki noari lingora buru barakatuh Muhammad Fune Drame nam Salmu Ture wa baranga ba maraga aywa ken Salmu Ture Mamadou Sere Mamadou Mariba Ngon takitan lew awa Kenya ninge kada akhiri wa tele honta utini ndar waage khiri nani wali kada kada homa aywa lenkoni kebire wa gande nya baranga an ngana rona kunyindu ado wa tigandu daberi daro ganyi sonin kara salle nganari talibo nga hini yogonu deberni salle ke no kondi igara gana kunyindu nga ado duawnu nga kanu no kondi gida nyagaru nga basenge be ligini salle ke koyenchu no kondi agana duguta talibo nga titi kolla chumchinde yo amulla anna ro ke jere no gondi anna jere ke khelo dangani o amullo na entre jere ke kama ona hayge lagana nyaro mo be gan khawa yebo yo kan bismillah bismillahir rahmanir rahim
الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على المرسلين سيدنا والنبينا محمد صلوات الله وسلامه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ترين كان دانا نيغو ايا غادي على من اخر سي سونين كرا غيبو كونا غاتي ودا سو كبير واغا o ta kada ngani wagar sina ga bona waga khallen ko ibane halle ga he no sallu ge bona jinu no kafanna karawrun ne ma odi ya Allah taala ya amin ya rabbal alamin da asuka man tanda yelle waga dan kunno khadi o kana kebir waga ni arjo ke amin ya rabbi amin sigu drame sigu mama drame o da kebir waga mama fina drame basalle sise silman sumare odan kunyi odan kadda afrikun gon ko marko turanda honno ni sumalle ngoto ndage mama nolli ma burango di kungane hoy ke kamano nga jata kyani yonda ngi no ngata wa sumaro ran kebire waga okhram mo fode sise aro kipunda manjora su kebire waga khuje kunda jallo masha Allah itoronga nga bubu samba jallo bulli sumare orasu kunyi rak khasukanda nawa itoronga nga Abubakar jikine odan kunyi odan kebire waga okhram mo Muhammad Mangesba odan kunyi odan kanda ora tringatan lamunga haqqalla no bidan de kinori raga masha Allah ando khrangundi nuari ando duru ko tando soningawo ando dambe ando khille Allah ganda jokki odan winga ko nyaaka Allah ya min ya rabbi soningarat alwo kandi siro jama ora kebire waga ondu akada ngani qradwa muragai odo kharamu no kunyi odi kebire waga kharamu ko ngadna no qusu soningara talibo i kharamu ko no mashigum kharalem mo kharamu ko no fani ndugumu oda su kebire waga odu asura do murasuwa masha Allah kubinu ga teringane kubinu ga khirnende ni oda su kunyi odu asuka mantene oda su kebire waga eyo si wangara keso be kinga katinga no njabi ni mangesi banda masala wanda hillo wono na jingine gunga ati ganni eyo ati ganni woni telle hedani ge me bangi ati hari qirsunya da farini kenta ramala to ngeme komi kayo ginto mo go ben kedo kheshunya nyigena do men ndo limne may gi abada salle nga kinye ngero kheshu binu ga yene iyo kunu winga tante gesine tanyere sine matanga besine iglimi kanu nyai akota mpaba ni yakrisenga iglimi kanu nyai nalli iri gandunga iglimi kanu iri kanu kulla to nalli salle nyige masalle ke biton chiki kana dan isuri nim baba saka takate no gondi ira ga endo me salle yewa nyiragate asukri sukore hari hinkintonga ga ige sunurene si wo anken nan kawanga banatu okabe hay majal ne kilenga sajo bodo nuka so su kunyi gili mano nyana ngo mpaba sakata moka segede ken salle nyige ti hedda nyige kenga ketene kara sasaba ay bebe suma ko de simma ganin ko khallenni dulle nyani ya kenya ni ga kende gorni si wo hibe garilla sama hibe garin ke mel sama sonin gara garilla sama nilla sama mo siri na no gutana hede bas na utin me kanya agin ke me kan kirsu benu gano yugunni ya garunni wo kirsu su diga no kolle na chasa kirsu kuy men takene ga no kolle ga ta wonna nyige kirsu su gara diga no kolle nya aywa ki yala kenka katta sabati kamo ay sabati enta kendi kembire nga lemunu nyiga no kolle gara na tinya iga gere nga no kubya wala lemunu ko kabe gari
hokoti ngano golle nyani serebe ga maka songere Allah nda sanen ko ni serenga de kembere nga hibe konoda on caage to halle angara wari igati lemunu bono vraiment ngento ho horono lemunu ona korosi sirre lemnu gu khoron danu kude ona nonya korosi anke mpa bada an khoron dia anke na lemnen ke danko to ken khoron na mara anya lemme kera ngana ko nei hilandi mange so matiti ido ikapal may guri khire salle keri nanti ni kebre wagan nanti simme yi habunu gani mo gobe ikhana ni ga kundunga aywa jote nyamara gaba yabo mani ciga ga joti tirni ndanga nonga into ko iha bonu mo gonya kenya jote ndaga be suna kundunya ile nge oku ha bonu ni domia okure mu do ha bonu wari wadome kencha buda ngano sabe mi akhillo ga me kunino ha bonu ni kundu okunta ga domi okuna lumu be sara kunga haratu nan tim pa buru kewa mo koy ayi ina mukuwa intangala kembere nga ona duro to harsa habe mureni ya karamogo stage mureni ya karamogo namba gandu hode angara wari ogati ti pan kolle sogode pandille me na kumencho ko naradi angana hitano ko daga nabugo anyana moneta na intanya ilege anyana ilege eska odangini ilege dia ai manin cigi o kubino ga bakko sarno ni o garni nanti o huno sarno wallo o du hasono sarno oda hoatu gannin gonta hotu angana simana ntanda hotu dina anta serenga anta ken trekille kewtu ona hakle ke don jage to halle iyo ngakenjira cigi nier nokune sino kejere bane maslange nga ona daga lengi a honina me angare ntendi ke ona daga no yam sarnga to parce que angara holla ke dum sasa tin dulli foko na ku ngara katanga na ijabi haraga nani uganta ga hogibe kitana karawani ni boni amba kati no ewa no mona kintenya na kankawa abuninga sukam panya gira ko mobe wate kuntasa nki sere suro hilinda me metri ni ken men wate ya twina ndi wate yin do ke wate kundu ona jarna kamo est ce ya gin ko mo ni ke wate man kire man ni wala ke o de ma jodi ke wate ka girgi no be Muhammad ke wate me nanin ke tana agri kara me ewa agri trende nyana dabar trende nyana dabar kam wodi ngadi trende nyana dabar daru hamun kunyi mekka ma trende tadi daru hamun kusun sogono te bane nyana gondi kebe gana christian aya ni te ke christian anan lengutu na kini ko kono kuwa wala lemu kuwa kan ne lunya na kama kaga tele so kate mundi kanda hibi kita kate nu kuro kari awa kharani kitana ndugu tagada khayl na ko ina christian ke kada na illi utindo marande gollen joppe gelligel wakati be tellemu ga kino yi o na duguta o tellemu ko na kite o yimme ga yile ne katani ko bonni nya hoye on tahara sarno aw ko trende joppe tira ina o wa o tere halle gadi o gor ko to ko kanun no gondi ando anga so ko ke ka kirin nan ti ngiri kanen ni ke nyang ka halle e terra kay amuro gi kanen amma he am baba he sutu sertana ke ken chaw buda ngani am paju kan ta hallango kuma kama hallango am mi ko sere
kenya sawu na hoyo gurondi kun kan gondi na buteri no gondi wala na simme guri no gondi ko maganya no ko hasida ko mako ko maganya no ko wala mare ke ko sanyene iran tagati nan ke mara nan kore mara ni men kore mara anya mo go ho tigiti ijuro ngako hangen ni juro na mara kembre boneki haga tope ke maga ko me ken nan angata ampara arot trende donc aurenta trende ke anda gollu susu wasabaka me anda gollu kusuwasa donc sasa angatu trende ke nyaga no wajibi nyene sasa otno na trende ke ona hera kusuna kenya sigini yobo anda sikide naha ona hera muruna ona yaga muruna parce que kubulu ga dunga trene naha na lawra ku angaro wala ku ga suugo trende ke ku sere hanu nyan tre ora wari de hoyo ga sirondi igando hobro don tarno ay o kuan c'est ken go lo si o ganyo maslang men bayle katike o kuan ti sere hanu kubulu nyer no koni ma ho hosron ngeri nga hosrondi ni nge hosrondi ke kusanyi ma ho non tem eyo kenya ndakano bonondi sasa sino daro sire bana ni kan no ni trana ara ka ke sudu andari ara na yang ka kirsenya bangen nanti lindo kiali kisenya honi ananya mo be galingada selen dukunta maka kakiri son kompeta maka kakiri ko benta maka kakiri ara sukini alla kakiyai anya sawo nan tinke har na son dugun ni ngida so mai gollondi are gida so ngotu na rondi nan di basi ke har na kaswa kengaro aro kempankere hina ti ona kanna ka hande ngaro kempankere magati baba ampe tun nanga bala to bakke lewna naga nokutana ara kengo sa ewa kenkrindi na ko girenda na ko ewa sagenda ngane iti amasrondi kati hawe tu negere amasronda lembe masrondi me ido lembe ngana me kita inati lembe nda her kutanyi mede karo dua katanga bakade kede bari lembe kanga serne hebe lembe keri habike ga dingira kebe hina na non karna non taga na nya sunon ko be nga saga udun tamirtin habenda asaga udun tamirtin sagenda kundi ga mun charne bane mahamud mais est-ce ga menta kandi yo anda tonyo ko mais est-ce que ke wate kundu est-ce que serela warni sigi serenga tita serela warni sigi serenga batibane ndo batendi nanti batendo batendi na ka ama jogara ma khurada serela wa est-ce que serela warni seremma ka anani gajang magrino kwewe no ke kundu sasa kundu ke o ku kebe gara lemme keriti inta khororai inta khoro moy exact mbayro wala seremane mi khoroni parce que akinga khoro kebe maga kenya nda kendo kempa ba so khoroni kemar kitena ari na ndaga na ngolli na nya kingal halai asime ina ke kada bari mais anta tun nan digala kede bara bakat kewu parce que ken khoro mo goy wara nda khoro mo ketu kenya tinga ti trende nyanda hinya trende kekra hibe do bade awren mania parce que haka khoro kubni kitan no gondi kunda lemme ke asudu akwa kenan hakenya lemmen ira lemmen pasudu parce que ngana lemmen pasudu ana jona sagal lega nan jimi anyi me hanay amam sagal lega habe nga sasa ba bo keta pour ina pesi habatu ne keta foki ina khasin kini i hawa ina khasin kini mai
ina hodo bari ma dum kebi mara amada kullan taka kutano ay kundu habe ki lagaru ngai rin siga habatu ne wo mulo sirin siga kane ina ko sadala ngane anda kame sine ya faranja na manisho ne har dukun ta maka gen Allahu akbar har dukun ta maka gen nanga to Allah kun ba ka tinno ko nanti serebane ni bona nya sere trende ki hakati ni me ganin ni termo ko serebane ni terranga nasigiti karai pi aga interne mo be ajo okura ke tremo ko ganin nali ni la gunandi nan ko santa yille dubanen bo anga tu mbara tirinde be tirni nanti yali serelo warni na serenga kana nyama joma qura bai do de paski ganni ko busasa anga tu wa mungunu hiyo bai agani ganni ko kuma ka aga tiki mo ko ke kenni iku konne ida igani tawunu no kebe iya gani ma wujunu men kilometre ya ita gonde misali tibabu nge sikandere tibabu ida khonna gunja kaida gilla parce que kunda tunandi tibabu no gonno ida tinda gamene har france ngarang ida haramu tunga na haramu wala no be gara wori kempa ikeno ko okuga manno rogari dampiken no kuri et puis o ille gar nandi lamundo suha logondo suha sasendo suha dagerendo suha ba après ona ille kati o yime duru kubane kolotia nanti katian ona mungu ganningo ku iyari ngani kebe okuga da o yari entrejinga ndangi nan kusandari ille o khonno na ay kunyirni me nyirno ko qawo mogonye qawo qasun qati qasu tumi misale da qawo ngana nyime na ille ko qawo mogonta misale ni qawo anga teleso wa qawo ngana nyime anga baka gunendle bo ku ikundo igonno kunyi kundare ni iwatu igonno nyeni mega ihajuma goyima mega intigo na ko kemundi iwako inire munga iwako ini kismerunga tibawu na ka konnonye tibawu nta gamulla inta dina mulla inta kundinta ewa kembe sebe semina ko inia inta har dunire mullo na ekoli do kenyi bo est que non batenta higeriba voilà no est ce que anda no njatela gasiri puru igara tuwamu kunya konne iga latu bakka tuwamu kuchukunga buruma iga kuinire mundi hoyno i megara kuisella ngana kuire munga na tibabu nkonna ngo parce que tibabu anga tu okujikunu o hagara kujikunu ben su to rawu tibabu ngo o kuimejikunu na hamu voilà Mamadou وهاي جركيبي كما هابطون نكيبي غري ناكاكيو تو عرب إبرة كده باري نكون نتواو جيكو بانين تاري بولي أتاني برو كارانغوني حل ما أقرأ لين تاران تكيبي ريتي هنا كليا أدو كيبي غري كارا أيان كحل كندو تايبوا يري agri halle kara ga yang ka de kedi kara halle ke du tay lew amudo kara lew parce que pourquoi ndiga mpana be agra bugira ka kedi ka kunda kawini ay no kunya ka konto hosirondini na ke diga me akono ko agra yere daga ndari yempam kara jiku buci nunu benu ga nyama kadi ga kara kundu tay a futiro yere khalle nga contact tam a hata duron to sik kundu yen kellan tasunu duwa surtout anasro saxe surtout anatro habe surtout tika sikanda gen
ke golle be bagra ko kenya pour iga katta sarnu ku walla me mo biya bayri ya gana ke do be sare ke do habe ke dangane kenya ara ku aw ara kutuka ke ta ku haya gajan ke sudu barnada ko taytana kunna ille kharunu lemme ke maka bas kan taka hari anti kutene imna antaka khil tilawni me sutu na gashi warkati ille ne kata hawa dul ne kay Mamadou nam angana nchap ko sinye tuti kanne be angana wahata kanne tanay anga rite kanne kiba sankuna nga allan takay ne kata anga girti no be kenca ante donc o habanu ado kismam iwaduna kala nan kotoy kenne tum ira duna khara nan kotoy asmanden ida Allah tunan kotoy ida iwalla mulanan kotoy sikanta kenca budane gado kuraga no sara no qorundi na al kilun ko yoy anke ngay lerni nanti kumpa bu no ma foto anke nyama foto kenne tum antakar no foto gamen tenke parce que Allah miram bagana charno ko nan tankara mo ya yanke tankara mo to anke le mantu anta habana e kembre uga sanko suri oyile ngar diga me ko onyille kato halle ken terne mo bono wala terne mo bono wala franci re ma bono de o be no ge franci wala franci bono franci le franci ayo est ce que franci daga afrique abada France daga afrique ay franci mara daga afrique ali franci ay France daga afrique de ay franci mara daga o pualli o wi o daga ay iya ndamuno ay kuma daga wutu o gumi allier ima ho de kato hebe gortino o yimi allier iyo gumi andi ke me ho has ila kile ko ndo baro Salim Touré nam Mamadou ne gari diga me kebe kanun ko so ere nge gara wada na tiken kara honno o gati France daga Afrique iyo iga daga no ngal hala no kubenu no gonde angana jazel laga lenki o ku telenu ku hayke ku ndo adu warajo no ko emission benu ganyana ya film no kubenu de berne no nganne lenga obe huturu ngobe kentile ya film no ku de berni film no ku hedi français film no iyo me wana sara de kanenya na tradi na koyo yangana yi sonin kara lenki ubangane capital no kuno gonde telenga kulleru gana kinye ya garon korendo lemine ju komante ngi haju ngala na leta kuna film no ku hay iyo igi hayini kunda ngene kubeno hanyana kunya na realite nga haramara men nan ko wa birene kundu an nan ko wa golini kundu ay parce que o kubenu gari yere keta ke o ku ya xengoy o wano gonde tongu gene ma tongu ga to kun kullo mo kan kubenu ga halle di na tambi nan tanga na Europe banga na duna imi ko nan ko golini kundu birene nan ko wa nyana kundu ay ange ngolli tikem pakkelna yande kem pakkelna ngere tonga anga giran karanga nari jamane ke yantina na kem pakkelna de be na ni kuma daga nan ciganga nalla ga tan kitenga nanti ai tambaram pa barangwe baram marangani iyo me de hera yogo koyo ta no kharangundi yanni kiya de berne lemene ngakebe de kebe ngalla ani kenya tu aga na kentu atini gollini tikenye agolni tikenga wala wa ke diga me ke be sasa nanti ko mi lemine ngana riera haba tu gunne ke be gadiri gube gida ko ke be gadiri yera wanya na kenda ngene konne parce que aro projet be ga giri kara hilada gere agana ni de ga ma yegi ube agana nya ga yegi me awa wali in kollandi hilai gana rike ni bireke sanje ni bireke sanje kam mo igedi ya tekena bire ko tubabu ko bire na mo be ubiri halle ere ay gana ya gara yegi da na bire ko tubabu ko ga bire na mo be ma ga bire ko karan ko ku ni birene mo be ken chabu gardi aga na ra economy ko hana ga ro ke be na rono nyinye nyari hila kaptalinga nani haben ta gala isre tana sun ta gala yana ken ko mu khandi
ina ken golli nan duguta na nyi sirma ba ga khala me ya kake wa khala ko ya garan kusonya gana wa khala ya garan nya kan gana ga maka ken ga khala ken ka hayta kunu habanka kire takati kina ga duta na ikake gollen ikina ga duta kake gollen ko da su ga do kun ta kanya na burusin ta kan ora ta ko de be gorenya ondara ta ko de be gorenda ga don ta muloro sirena bireme kamai me bane na kake komande gelilu ay lemmo gana kahiya wala golle ke parce que kine ke Kenya qarari Kenya ngari hakle no gonde gella gamera nganneni habatu gunne ke ngodo gida gore ke ngandiri gere nan tandara nyani ke ngani kake demandana ni na kenja tendi gana riere nyani ne demandana ni idi yakay me agana re katakura ni mari haba ko dui am pakada diga meke ko ajunga na kunne ne taga manda ke be walla katia agar kun kita wakati ke kembira na bogu ka projet no gone ke ta golle to ka ke liya ke yana ga ya kake ani kararo kapital nuna ga nyano chetwa nya Dakar wa iketa nya Guinea iketa ba anya Cote d'Ivoire iba nya Mali mako iketa ba nuara ni kunyani gella gallingi sarano kudanga ga ne daga na ga serene kembere ngai kunyi meru tiketa nanti geri gine ke be jogi nyi ngalla nanti mollongine nyani me anyi maga dehenga iganar nanti walle meke yindan dini kinga gate iranta galle meke ilan bawni lemme ke ru yakake gemu kanne wari khbare wani maga gundo no gonni haben ku ganta galai wala kembere ngal lemme ke wati misasa haben kuni ida kenya ka kontronya wa baki merendi tabane ngawi hande ko ni gai yo kembere nyani kunna tunan tager golle ke be habatu ne ke hagare ken ta ta be kun kaisa sa ete dir habatu ne ke galle nga baka ya ko ngade me sa ko habe ke kunna dimina ke kala haba gebe wa kala na diminan to ko ken diminan ta baka na yo gona nya sa kanu ku jonno ko ndi me ayo go kempo gebe nya habe ku ngum bate wala direke alhala be gade corona dudo ko to ku benu ga kono kuna nya example nu ona changer ganne krisibane be ga kanda gana daga gana ro kake no gana gindi yere nan daga kem pakati nan gire gana ga bamakuwa kake lemnan pakka sugano murute ani bagin komple bane ke akutuna su ko mantenga na nyani formu ya garu kubenu gano gidanya kundo kalli ya garu ana su kutuna na sunya bagin komple bane ko bi nanya hilloi andari bamako be andari Dakaru be andari Abidjan Kenya di pila ku ngana li hinan duta wakati be ana ga prepare nan daga kara ranjige ngana nya gadda bukara gana king ara gida gore no ko gedi tagandi gedi garu chu kallen kina na kam mum te chu kallen kina ka dun ko ngana le menan bane ngerta ngatu nan dikatinu sere gidi rangen haranji mellen kinge gane gindi e sasa ngedi nya kenya na gemuni ngi nya kempe to watana mo be ndikende beri sine kane ube kasu karago kasu tummi kane kadun ko kun kalle gidenu ku benu gana do ko no ku benu gana hawa tu kun ku benu gana kun kalle ngana kinye ma ko ngana poplini be kitana kun palla ku nga mo hoy me kitana halia kenke o safu ken anna tankere ke komple kutanya kake ubanna tambille komple kutanya kake me kadun ko ku benu gana gidanya ku benu gana ngeto ku benu ndey no habano hilobe haba bani kunya ko ngana surana komple kutu hoy Allah ndanke ngurja ko trende nganga daga angere anke nyaka ke tongunya na gerwa ke tagan kama tu baden tam magana tuwa kayala lingen nangi da ke be kaga matere ugan ko ne ke be ganu aga trende mulla ga matere hila ke ndi yakka nganu anke ngana re tampile ko bilanya ke maga ke nyaka ndo komble bane halle yala kinga ta ko esere na ba akende ga ka gida ga wata kunba nanti ke nan ta ko kunduma gannin ko ngai na gunne ni daga na suwa ko manten da ngero gere habenu benu ngera do giden benu gere ni brene kundwa igana rasuni ka go menya kallai yo ko kulle ngi kalle ka go menga na france ngi ngana giri france na ndago baga giri jamane tana kana daga hari hingin den ngoto nan ta ya kan do kutu nya kan ta ba
aganari na le kasu sikenya no ya gare keranya na ko ta su gara komple ronoro kinege katen ta ko nyana kende kamo ange diame kebe ko kenya ni terende mabono me ange ngero ka yaga diarun ko ngananti tere gera ho asurondi gera naga kebe utu koreke no gondi na heto hatare kebe utu kenya ndo yaga mbagani ribaten melenke kallen terende nyana nan daga na dimina bagandi katiri dimina londi fi fokku kada gana dimina nya bagandi kia problemo ko kamalengi ko ken sorota me bunne no gondi ere kan naga hangana ri nan takana berta me aya gan tabaka yugo bane ni sikiti ken ka bertanga ga baga ni misine ka sunta mi hillo man kan ngi sikya ya de ni mo be gan patanta gella gana nyoga tinta me sa kan kullu to me ha yello ko gana nyo ya kunga lingo da ngeni wona dan kana kun ke ko ni nan to ma mun so ya ko ko ni wala parce que ya ko be ngoro ha banu ko do gira no ko sara kulle mun ka dinan cigi bote mangere kan no ngo o ko hay ke ere ngu ko rota me sabane no gondi bote nga kanka partout tu ko ga danga sikitan koreke jobade nga 100% kame kake na ka hanganari nan to na berta ngane yogonu tana sine no gondi ken no gondi andi na lora gebe ade berne ala kembere nga wona ko romo ko ke wona jatel laga siri ganni ko be no ge tinta ko tu inta ko kala yi kungeri kanu ku zere mo ko be bireke no kondi son ga ko ken ko ni salama ko ken kondi ni hi bisu ko mo me na de beri de loku ko tu na ko to ku ngoro kana ko bireki te ke inda na illa al hala no kondi hibe ga surono dinan ti ku kalle ke wala katakura ku be no garuno ka halle ina ya ga do gunne ke gane hari ya ga na do gunne ke na nya ga dai nan tori o do ha suroni ma ga ya ga nan to di tambu arondi ka garna tuba bawo nan ana kanu kwa ile ngitambo nya hatu gene meri kwa me anta kama na nya nanti na hosurondi kwa o harnu gunne na tambo nya tuga meri an ngana ke kille hayle ngi ku killu beno hindi ga bugu libin kille ke do maro kun kille ke ya garunga nya sababu ana serbe rigi kille ga yugo ma meri sika ya garen na lege gunne nga nan tan nan daga tambo yugo aliana tuga kwa dimina yugo alidana bagani sarana ya garen la wallo no ken kara gida ya garen la wallo no ken kara ya ken la wallo no ken kara me ya garen tan ngene gunne nga nan tan nan daga na hosuron de plupart nga magobo angana te sarana ya garen no be gida ya garen no be ya ken ngene kara nka ngu keninga ngada na kilege awi kangum bagani na kina bawo nan ngana da kampanya na Kenya dangi ni golli nyangana angana ta dangi da haka da kawo ke be so nan tana tiga mudu hille kina ngani ro maka honga tini a yini ko bonanga wala mani de kenchabu o bire ke lengi na tambo ntuka media ni monta nyana nan to na hosurondi meiko wala tembire nga koro ku benu ka diga muku kono hila koro kuna dudo ko to na nya example ngodo mene su ko mante go dan ka diga muku kono me antoro nga diga muku di koro na dudo ko to na nya example nga kisibenu ku do habenu ku e kebe surondi ko e gera jere ko warano ko koro na utuno nye ko ma daga jere ko utuno ko tana ni kun chokora ka to warako ala ngetu agun ni kiai ken mamrune yanam lasu jawum wa an katuma ne kenoko kyani nge mega kyani mo aywa nga jawbe kinna gai diga mungira nanti oti ngeti ore oyalli franci marga kadi ti ay franci andaga yo kara misalu ngoyi ku misalu sunya na franci wari kara man kende France gara no yore France ri gollu nyaade bado ko ande wutuni de kara ngi ko soro nan kan ta tele ladi ho ladi kedo bar anya kenga ta hono salon no gonda ya kenga duna o manjua me anga do kuma gende ti musa hayre ange mba di France anya daga da barno makamo yo mo yo ko sella ngawo o kana sella mbawi kesu anya rangrira ampli sagade anya nyilli ritira ande re wada gala harba ngar ga det
andal le memu garabe no ko nanda ga hitala français ndi am ti fokki alle men na français gara parce que ganari français ananya ke kelle men taduna hana sutana genna wallahi accroche de sere suagre memu garabe karangen nyaadi nandi tan ga école nyaagara lencirende saaki ke ga golle habenda ana école ke timandi anda duguda anta ko husuli mais surtout saaki surtout habe ken lencire ken sirebe ma ga golle habenda de mais akute inta l'école ke metimandi angele golle ko son zone burde mais to so ho gari me wallahi akuru sike endo obirante o metu ho gari me mugarabe nyari école ke ato gari kramul kuma gana ti yero kranga do koy ti c'est pas la peine de ka français ka anna duna tu kati ngam ko chon nyanga me français angana kelli to français angama police ngara nan ina nyina yero fulen ken te demeno ina de gara io no andaro ni français ke na le français ina rondo na nya na ngoni service ngolle ko como ga kemurani tisere Mamadou tisere mbusi ndake suwori ikum pa buno ngane ke ngane le melo ndi ananya service nkrayi nga Malindi wala Mauritanie wala Senegal wala Gambie annake ni woyo go ewa leta ngana utu na arti France talli hoyo go kharati hajunga kenay ken takatelle ken to koyra ken me tampille hayere ken tuni ken me gebe anga de mari kunya takatelle ndi kulle mo yo ke par exemple Saimu nje gani le mello ndi ko li sadana tankarana nya Mahmoud hune menenga yo mesela ge sorondi ngeri nan tingeni mulla na nya Jean Philippe Way yo nje kanga ne fuka na nya Mahmoud hune ay ken kan men sarma angane masro annano angane nya masro yeme dongo yena ngane soron pajin soron ya ganni nge ikuma ngalla nan tingera nya kebe mamul ne ngati ngane masro kan interniya aywa bismillah mania shugumati ina mulla ire me ko mi gana kana ire men nya ko Mamadou Fune yo misalen ni na école no gondi pour ana katnya nya Mamadou Fune katangal le meke dingine école nga tandaga anya Mamadou Fune anda Mamadou Fune terni yo Mamadou Fune anda ke ambugus kankille est-ce que Mamadou Fune le ko nya kana ay wala ndiga me kiya haye nti école nalle mele école mbane tan école ci khara nan duguta na li tan poutre antanya nay poutre ange gara golle o don de ci yo ange pa golle ga tolo me na no ko gabe o ga be ko no ni nyagami anga ni nyagami awsrona maga kana mbara Allah kalle ke lewti France ke bari kasia yo agara gella kama nganya hoya peut-être sere de nganya hoya kun kati me bani awu ama tun ko wera ta nagi ndin sa ke kun kati me bani awu iran har sa gedo habu to du batte surtout ka musaka ke metsu angara ke fate do ke musaka do ke ala hala suwara girtu kunni mi parce que kunni kumpeti kunni atawgado hombinni hokkullu nyai jikunu kudo lada no kudo damel kudo khillu kudo namu ku yanda subluga yanda suilla kunga langu be sarna ko kona kuntu kumbane gengarete si agirti yayi sirgi ba tila garara ku kama gana mulana le no ya arabu ye ido inta killesa sirgi ngal anyi mina ke se suga da garara ku angana ri ta ku kara tangan o ku ya arabu ma o gana kata santi ngana kana ngana kan be bomo ko
yes sere ko na kara arabu ku karanga ga ile reta ko ma karanga iba nda ka gana rata ta ko capital ni aya del kara ra mo kitana gan ta capital ngena tampilla wala ku de bendi anya ko ta ai yo ire na kara ya ga indara na tire ta ko ai sio ngide en ta kama ngeda asurunga di igriti arab njamo na li frangier ni kanun taga na karalle monge be mutu na saha to gonja haka mu hilla har mare me na wutu nan ti warga na haben batte mutu katiga ga iribo ko surni ani kan ni meri kattaga na ka habanga ken gondi na karalle mun to gonun ci hayar no kunne habe ke gar se sukran gondi qalira mun ni kinya jaten daga makka mu hillo hada mare me nangiri na daga kara na kharani beke kumu na dalu ku do kharalle mu kunalli alagari gilli kara na litagu bomoko na wa mai simpita lew na madasa nyangu bomoko na nya bomoko do franci na kasu tumi bomoko kasu tumi franci franci kara ken mene sabul le tiga parce que adu kebi ga giri arabuma ati wadele kenya tonto kara ken karanta ge o so hay diga mbane ge yo salmu ture mbay ke do ken no kwai wala ayo ko ngada ti ko mi angane gilli ya famu imara ga kara nan ti daga tagu de parce que angana nyanga daga kara nan tan daga tagu anga gilli kara ina daga arabula jamanu ku yi wakati be an kore nyanda daga ambu ci namara ga de ange ngana daga no an koro halle gella gana nyo kore ki gani tongunya wi ki gana nyaaro hakle ke golini domi anda gana hokka hantu a gunyi andi ganyan daga andi kunyi golle yogo kamma iga de ben ke ngani culture ngoga dis dambe kenya ni kunya maka no ngai dire mogo dambe nya ni ga bire na al hala be no ko na arabe an ni ya garu hilya maka bane nga jamane de ben nyi menga bane nga de ben nyi menga inda ka bane arabula gidendo ko ne agana nya kasuga yake ho ni durankanya inge gana daga masalan ko ne no kunga galla kay bolonga ni no nya masalan ngane ngano nya ntarna kan se nyi daga ni rawa kende berni ange ngana kungere nanti Kenya sire no bire kena ko nya na kundunya ikara ange ndi Kenya famu nan to ko bire ne mo ko be di oslama ko kema amakilela amma simana to kite umma bagade nange ndi simana to oslama ko nya makilela ko kuma kengeria ando ken daga kara nan tangara na ken ta ko mo de berno ese Allah wa ta ko kundunga dondi iramu ku beno ku jirondi ne anke ngara ga arabun karange ri do iramu ku beno ngedan to an ngana daga ngero ku nyoga begin komple no ku beno rondi ni oga ko tindro ko ku beno rondi kumpe di londi iramu fo kanna seme zala do kulle nyarondi ani nyokunta kembire mo godino ngana daga ndo kunta gemme parce que an nyoko ku menu di hilakwa arabu ngai gene bane mo go be ka fendi di toni gimi ni mo go banga rantina ne Kenya applique ne angana tanga kende ber nanda nya garu ku menu dar ne gemalo lemmu kun tar ne gemu kake ku tenge diga menta ken angana ken sai kara ga maket nyana na sigina daga de ber mako parce que mako capital nyenga ne kan dilla wa de ber Kenya hay angana korosi keme sere su ga kara arabun kara ngana korosi tanke be kero karago juga na ri na taw capital nyeri peut-être karago kan taw no kara ken ka mo yanti ma parce que daga hoyo go iganta ba ken balanga daga serenga nan tan daga karana go ka hantu a kunye me adam de ke utu anna tu da batenga kibe sirenge na daga kapan kalleke anna ka haya gana ya gidan kalleke manka menge na maka koya kama ngana ntinke ke ngendo ho meriere ngedo ho meriere nga ne ren duro nya loko gubunguba mo wala Kenya na problem o ko haike France yere kundu lenki salle nyani angana soni ngengari debe ke lenki tananga tunuti soni ngani tunuti kanga kalondira mo kuma ndronde me serebe nuka saka mono kunga soni ngon kadi kana ko ina ndinge kana ke droke grambu bugeronde tani tini soni Kenya ninga yenga na rata ko karando ke la birene me kama wala golle ke ni ke siu nam ona diga umpamu na konanda de igo ngana har lemu tamya sara anyi mewtun anda mu kuri ke hari ga magira nya ko konan to kunta ban
yabo Allah wariya Allah ti ho ma hadamar men nyimme kita ga tan kita sande ho garan kita nyimme kita nya kita duwa angana kebe khanu anna kenya kita angana kebe golle anna kenya kita sino ogna giri oga kharaw habon kuai ro kini ikra mon kuwa nan to onda ga kharan oda kharan nan du ta nan ti daga ho ka hantu akuma kemari nan dan haban da ben rade akoro sigon gelangari angate anga ga to agunya mur ba sampade to agumur ku no i hay haban da benya angen nan pa banda menya wala na kumpa banda mengutuba kenya ho gebe no ma sasa gon angen na mani ko ikendi an galle ke to hoy an pa banda megete ha banda meri yo sumar futan gen do karunga galle yo kelle mele garu anyana hoyo ko ayde kelle mele garu ke kenna bira hulle nyaymen sumar meti karunga danga gari i habani torun karo nyaga imenda ma to ngoni habakan iyo ogere mugu nyamala nunga gari ko mo be karunga gari kebe jabe serbe ke tam baba garana ngeri sima gella gana nyam baba ko ne ga heti nga kana he iyo boke kallem burem baba konne ta kana nyani kengare kenyan wala ido dinga arabun karana ndon la ko ka otu akunga na o denge tubabu nun karana ndon la ko ka otu akunga na sabu nya ngana tere anga hoyo ko ngalla hara gana nya karamu ndeke bane ka ti tablo lo kitabunga kien kaga kapam maka karangenga kai meta anke ngenya ngere kubenu karam baba kan no gonna baba ran kisma ngere kubenu ko yanga anke nambara kunga na kunna kare lew iyo dan ningo ko hakadi wi kenya daga na lini re kundu tuwa kan nanga na mono hilli ko mo me iranti jongini me iyo bo ogule ngori france kan nan karana ni ke loga meriere o ambuguna kotiya na nyo meriere iyo me tuwa ko mba jonda do kanne ke yi haju ni do nyangolle kiyai iyo kanne ke karamu nem bane gana yira na e ko inkuno e qahu nan dona karo kara pasi hara gana tele mi ku benu waro wure oga emission ko benu teren kan hara gana debere hara gana yoga tu bana mu go go ko jimmene qahu nyen kanne haju ta kinge haju ni do kotte ke ana nyele me ko na golle ke yere mana ni golli yang ala halake ke ni ke dona kenya debere ara la nyini ken do kenya baten ire ala angana jamane ke haige kunde Espagne do France haige nginia ni menu gari sari anu kubenu kudu sari yo gwanya na ke France era ndanya na Espagne Messi kinga ko ni nante Espagne kan anta ho atuba ai awa hotu i jamane tere ngeni ke ba kinni Kenya to ni Kenya bata ko ka kalle ngeni ke ba Kenya bata ku gana dige kumbena wa iwara gana ti ku kalle ke sari ngana nanti Kenya na ka kara kentenya no ku kara oku ka gana daga jamane su yuga daga jamane su dunaro no kalle ke suwa walla nan to ni ku kalle ke suwa to garanti kallu ku kana dutoy ki al halam ko kuma ka gede habu no do yoga ndaka surono ko anni sonin kembane ngalla sonin kembane ngalla ga kanne tana ko ni re menda ngani sonin kan kanne ga jikin palle ando siya suga jome afriki andi ga birene me kama jamane tana wandi jamane nya gani wa wandi jamane ke kannen ko no kannen ngare men nyina ga imme haban ka ke kannen ko ko akenyi me ga ko mo gabe yeboke ya kandi sonin ke nyine bane nyina ga ya gunu ti kanne ke ko ngi re menda na nya kalle ke ga sare kanne ke be dange ndi ken kuna da ma kuna da waken mo ko bawni kundi utu ansar zingi wa karangu ndina waken mo ko haranke ngara bara nange ngaile ne tinani Kenya jagu andan ko na rangeni ala mamuru hune drame hayu hibe de berne na tablon cigindi kan no gondi nire mun karawndi soni ga kanen agana isoni ga kan cuno gondi sarana ya garundo sarana igu ngana idu do goto kenga ngedi sima sino tamme bane tan no ga ke kammu kumbela ko be no gonda wanyana bawo nan ngana lemme be karangu nan kan ne ke tablon ga geran kan ne ke karana tu iku ngo hotana bakka no gondi hibe ga tanken to agude siu kenga na sino karagina golli ni ken no nan ken nan tuma ken no gondi ko akenyen suron ka fado ge karangu nan ken ta kasira karangu wala anda yero wadi ken wati gore ay agoy
parce que nda ho gebe ya wari kubnu ndaro mamul hunere kubnu ga mamul hunere kama ko mi ogatini ga mamul hunere kama karammogo ni giwuti gara gana wa soron karangondi dokunda nundo sali nundo wala hala nunga agima kayane karammogo nunga kwa e kunni mente ka kedi ntika ke meri iga hari ya karangondi ne sutu lemme me ko to su ya sa ko ti jawti ti watle soron karangondi son kan kan nga deben angana kun madukuta madukuta angana kun kun ka ke no gonde lemme no français kan nyange manga tabulon don aga lemme ke ka kun français espange aga wara na soron lemmu karangondi ken joni nga ngambane soni ke kenta ko ni ka ke aga kana daga tabulon aga ndatende kolla nyangente katite nga to kolla nyangente katinoge anati soli mungunte ken joli mungunte ta ka ke no gonde yo ken na kal simuri ken na karangondi o ada na kal simuri awde to muri arana kal simuri to kon ken ngane ana artiste num muru kendi kwa ka arana kal simuri ken na do na hanya ken balle gella gane ya garo kanne ke mukenya ingir simana ka jope na ken nyime ka get ake ni re men karangundi ken ga do duba teke sino tanna ken ga tumana lemme ke asa gene na kun kama no karangundi voilà kenya parce que lemme ke ga ken kanne ke mugu lemme ke ga na ken kanne ke mugu lemme ke ga sare ke da wakke muku de sana nduguta ange barana ku no karangundi lemme ke do kunya na karang kalte bane yego lemme ke na kunya famundi kullana lemme ke kalle ke famundi dinan tanke kalle ke voilà misali su dungante nga kenga ogona daga karamodi no kubange odira mukuna girna kenne ona ile tinto magawo ya gello modin kure mo odin tabana kuna to aguntu na baten pourquoi wakati ikuna to aguntu baten yadi karama angana serne ibe ini to aguntu man da kenna ba ogu jatendi kunna no gonya di de sa uronda kienju ko mantenni kuni meno akalle voilà kempedre sugi habuno angolli kamo voilà i habuno ko golli mo be e kadagi to agu muri uronde kie ma ren keda to ko ke murwa idi bonchongen chwada tamje be ndai nyana nyani be to agu mure nga tambe be to agu mure kama nke anke binke ay ke nyani menen nan kan binke me mo jongen chu ene to agu kite ma tambe kon tambe ke mo inari inita ita egu jambo iken kama na ira mu krangundi kran mo be gam paso pasangunta ange ndanga nan do mu ko hijibe nyawutu andi akaranga anke smaka karan kite ken kemba na lemu kuma ka ko kemba na hedre karan kite nga modnu kuma ka gira mun krangundi na nya karan leman takala talimen dagala ese modnu mo jamba gane kar gen goro tinga no ima ka jamba de modnu da karangundi ya gilla kare kara me ko kumane ange bay karanga kumane modi ke wasi antano sasa aji ken ko ange yan ba ay lemme gen voilà yame kengure ni mena garan mena garan kitndambe angarin tungali nginda buru ay tinan dille be habe ke wa kitabe utuna tille me ke ay habe ke wa wala ha utu taqal me ke tam kam no kempe de entini mani jiku mene anano wala kiti karan kiti mene anano kenga mai sugume suma ha khara mo suma ha awo ko ine gel soma nga gellen soma nga ken ko ine ewa nom na koy ampeti kharalle mai ko anken ne ewa karamo kenya srebe ndayri ni qarayra no ko ni ke ganter ko to banya na hoy guranto ne me kay ko na hoy guranto ne me kay nan do kharalle mo hada bakka me lew ko ku karaw ku da tuwo ma tuwo riya ina daga araw nyane yugo na angna tu yana kharalle mai ang ma tu ga de wala ngire kharandi sal soron to mi anken ge wadi an kam ba sir nganya sakata
nge kan ter ko tabe ke kana daga lemme beritina lemme kertin katanya yanke ngamanya ko nke ko lemme ke na rasa gene ina ke butar mi mu kuno gon se seni ro mu guda urondi se hina kieni se inda wakatin da men tuwai kenyan ti lamu ko akrasi mutu kenyan ti lamu ko akaranyen tunu haraga nanye idan mata akaranyen mege basi wadu nan ken nga yidru ko te nga yal halanga alla kana to awu tuna kinna basi dru ko takam ken ya boy wala me nge danke ko yere sasa misala ko yere sasa ogna lemu gut na digo école nga nge ma école nga ngere menga ezenge adaga mara nge ken to inin kille atel golla nga tati o amba ba amad lengi daga minna ngana daga kana ube ngere gindi tan daga école nga ga makinya ga ngene to kanya gelitani wala angen kay hangen be khindi anken lan hari anya gendo no lemme kedi anadaga ko krammo gonda nandi empa wadin katu walla rake do bare ina hoyo go do barangin keswa kan nanke anken kan keswa oguka oga o habunu do okismono do o habunu kutu ni kini krammo go inta ho sira ma ko te be ngado worna lementum sigar gno wakati be igna hakle kitni wasmane me krammo ti ani habay walla wasi mana imba kan mo ke gadin ke be nan tanin korondi ngad na khara mo kenya nim baba igna horo ani gad nan ti haba kumpa kan to hota na so kam makran nga he kunya no hoya sikanda gene wala kembre o sonin go gollen kinyo me ona diga me ke wara ko diga me ke a sekundu keta non golli ai amma o sekundu de ona diga me kenya me har to ona golle ke anya nya prepare nga si wodi angana halen ke whatsapp me bano si diga me yo har ta ona du ko to anga kramo kumba wala ko to kramo kumba mbaka yo har ke be ko sa tani watu ku ga tuina ndi watene ke sa hare ga tuina nda sa hare ne ke ona sa hare ga utona ro tuko ke tuko kana jare sa hare ga utini kammo ange tanne kramo ko nga ange tanne kramo ko ni karamoga ko ke jopa nyimme ka ke no gondi ko nyimme ya ke kala le mu ko karamoga ko ke jopa ko ngaba wona ngane khere kana sere sula duna ranta kana nan ko to ko bagir kenya ko mina basgo ko karamoga amba gire karamoga no ko men ko mesin karamoga no ko men ko ya ga mo ko ngeni i khalle ya ngana di kanu no nanga tulu tan nan timbai karamoga kanya di idire mun prepare na warano ngaka tibi cha bogo na daga sere me idu ko to sere me idi do ko ti mere mu ko ara kunya ni halle khay mutu wallahi o ko kam ko khalle nyana di kharam mo ko ke ni so ni kan ne ke mu sigina daga na buran muru tai bawro ni la muru jamana nyi malle me ke kharam ngundi tai yanke ngama rana ha ke ngira ken na ha ke kitako yo ga me okuni na buren nya kanu nan koto na buren ponne ga kiteno ho di ado igati ni khayar tanga ho di o ko ke mulla dinan tange nyi me kore ke nan tai oro ka sikunga da kumbene ko oro na buren ke me kitaba awoni ken kitana o kanta kitana o ge da muru mo ke banta kitena kununga onta kitana ba so ha muru mo be na buren ke me so no yawo na muru ko moko akarangi ya me okuma kenyi me karawo okuna muru ngata ngane amulla na hibe kitana karanga okuma akara okuto na muru eskora wa kenyi kitana antakten wala kubenu de akita ida kara gan kawa kitene mo be ida golle ita ku wa golle de berni wa kitana kan ambare ke whatsapp de bare ngo te whatsapp serebe gera kire lenki alinganda wa malinganda ngeno sogoni sugaranga kal filona kontun diga ngende ame esge ari gallenya hankanya ya ay ari gollen kriyeta ni na wara besuano gondi antan ke lanya dinikat wala anya dinikat nanta dangeni mpajunga ngana kalsin kinanga na gollina ndangeni anda ngal sibuci gomen wala oku kan sasa ngeda anke no mamuru hune gana to nan ko sasa na gollila kay go hoinda mi sasa on daga ta on jaja te daga na hira ko nan des ke ngechi to ngama hu dina ta ko sona golle ke sank yo wala problème ke hajunga na kenya ngana masala serebe danga kama ngane hara ke ta nan to golle ke hada gana kane ke na to daga ne ay maga dunga kana duwe ko katinu ni nyananga yo wala ki ngello ke to wana nya do men nge haren bogu nge gana bogu kan ta mulla ke ta golle ke na nya fokin na mamuru hune bagando du batenga yo
kana ler ki wala kale lere ke wala 30 wala 30 ni 30 no ga wala yo wala 30 ni ko mi ma lere kan na kino yi kame 30 na kino na wala basura leru ki bikitano ko ndike ngote yo basa gana go bo kam ko gori awa itu baka tenkanda nondi Kenya ni ke yo Kenya ni 30 ni metin to mashallah diga leru benu ga kama mo 3 minutes mamuru ne drame wala Allah warno si diga leru nga kata kuda ngana ona re miso ga shigindi iyo yani Allah kita ye wailan kati hungumenga ayga Allah ala ngombe nuga koni surtout salmu la kamba kati no ko way mod nu kuga lemu ku dabar ni mo be no agamani ngoma yes no gara ai okay agamani uchenga nyimwa hara diga mu manyarti oganya hawana har emission ke memu mangarani dabarna kama angatu yere watto ili nanti la psychologie arabu ngatni ilmu nafs anda so ngangana yo kono onamu yo mbarni ke aya so ngangana ke artimire porque nauditi caravane ko kuda na ham na ko ni to o ke be ga kuma do anyo ko maga to ke be hay arab maga ga français maga tibawu maga ilmu nafs o kuma nyo gara to ga agul mu kenin tay wonga ni ogani seno mudirin kama emission ge ngati psychologue ni sociologue ni philosophe ni akuni ro ke ay amba yirkenya sahan parce que o kuma nyogara kuto nuro kuntu agumi mera sebe gana yitu agun ku hay anga tunandi me kume sahante mu kuma et puis mais ntesuira bamla na kibo ken ilmu nafsige yonki na serin yonki na atu na adabarti yinka ko misale comme on peut dire iwa ko ni lemme nanti wasasu gani gelene gere c'est-à-dire na confiance en soi na surundi du na tungundi time na masira kilo ai ananteri ana maga tuge ho kama ay me banana do serengana lemina lo ke gana woro sikandari ayna hera kutuma dress waga homurnuti di anta taununa tino hodu sere do peut-être modle mo hay inta taununa to hodu sere tela muru ay men Kenya ni wakati mu anna simana nditira nesinya igande re jaay menya igande anani habenu ngara kibe konira inda taunwa I toroke mu nyinde ni dress iya nde igaterengene arawani do me kuntoro mu nyinde ni dress honda dangini donc kenga mangana tuagunya gorno dress ara kaga do me akinga tuagu be gorno kiye mu wande anke lanta hara jakanko donc Kenya ni wa keta wakati ngina sigere 30 ona asusukuni se bangara ko mobe se awoteni sre no atakini garwa yego terbe tuma anta bakala anchente kendre waji wa terinki on ko tayni ni serebe ga terinki na serebe si anna tokia na kenan kama kencho na munyino kunta to kubeno ase Sempre ona suma na mari ko jumu da kare kama no Allah amin ya rabbi ko to tiruga tinati atullahu sallallahu wa sallim arna jumari ko jam do khairi o karamo silmas mare ona tan